मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं एक छोटे से गांव का बदवी इंसान, और मेरे माँ बाप भी कोई अहले इल्म नहीं थे, लेकिन दीनदार थे। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम सामाईन व नाज़रीन खैरियत से होंगे। आज हम एक अजीम शख्सियत, हिंदुस्तान के अजीम व मशहूर व मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद उस्तानवी साहब की ज़िंदगी पर एक रोशनी डालने जा रहे हैं। हज़रत की इल्मी खिदमत, हज़रत की इब्तदाई तालीम, हज़रत कहाँ पैदा हुए, फिर कहाँ मुंतकिल हुए, हज़रत के नाम के साथ वस्तानवी का लक़ब कैसे पड़ा, हम इन तमाम पहलुओं पे एक तरफ से रोशनी डालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हज़रत की पैदाइश किस जगह पे हुई। तो मैं आप तमाम नाज़रीन को बता देना चाहता हूँ कि हज़रत मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी साहब की पैदाइश गुजरात के एक ज़िले सूरत के एक छोटे से गाँव में हुई। कोसाड़ी एक गांव का नाम है, वहाँ पे हज़रत की पैदाइश हुई और वहीं पे हज़रत ने इब्तदाई तालीम हासिल की। एक मदरसा है, मदरसा क़ुव्वतुल इस्लाम कोसाड़ी के अंदर हज़रत ने इब्तदाई तालीम हासिल की और वहाँ पे हज़रत ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। फिर उसके बाद हज़रत ने अपने इल्म का सफ़र को जारी रखा और बड़ौदा के अंदर एक मदरसा है, मदरसा शमसुल उलूम, वहाँ पे फिर हज़रत ने अपनी इल्मी प्यास बुझाई और फिर हज़रत का सफ़र आगे चलता रहा और हज़रत ने जो गुजरात के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ मदारिसों में से एक है, जिसे कुरान की सेहत के लिहाज से और तजवीद के लिहाज से बहुत ही अहम मकाम हासिल है। मेरी मुराद मदरसा फ़लाह दारैन तरकेसर से है। हज़रत ने वहाँ पे भी अपनी तालीम की प्यास बुझाई। फिर हज़रत का इल्म का सफ़र चलता रहा और हज़रत ने मदरसा मज़ाहिरुल उलूम में दौरे हदीस की फ़राग़त हासिल की और फिर हज़रत ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ उलमाए किराम से खुसूसन हज़रत मौलाना ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह से और हज़रत मौलाना यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से इस्तिफ़ादा हासिल किया। ये तो हज़रत की तालीम का सफ़र रहा। अब हम हज़रत की इल्मी खिदमत पर नज़र डालते हैं। हज़रत मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी साहब इस वक्त के हिंदुस्तान के अजीम इल्मी रहनुमा हैं। हज़रत का ये मानना है कि हम तालीम को सिर्फ़ दीनी तालीम के अंदर महदूद ना रख करके हम इसे असरी उलूम और दीनी उलूम के इम्तियाज़ को ख़त्म करके हम इसे एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तभी कौम के अंदर फलाह व बहबूदगी हो पाएगी उस तरह से जिस तरह से हमारा मुक़द्दर है। लिहाजा हज़रत ने अपने एक मदरसे का आगाज़ किया। इब्तदा में तो वो मदरसा बहुत छोटा सा था, लेकिन आज वो हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ मदारिसों में से एक है। हज़रत के तो ऐसे तो बहुत सारे मकातिब और मदारिस चल रहे हैं, लेकिन हज़रत का जो खुसूसी मदरसा है उस मदरसे का नाम है जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं। अक्कल कुआं के अंदर बहुत बड़ा सा इदारा है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत अजीम तरीन इदारा है, बहुत ही बड़े जगह पे उसे बनाया गया है और तालीम बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़े से वहाँ पे हो रही है। और उसके बाद हज़रत मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी साहब पूरे गुजरात के तमाम मदारिसों के ज़िम्मेदारान में से भी है, सरपरस्त भी हैं। मैं जिस मदरसे में पढ़ रहा था, मदरसा जामिया इस्लामिया सूफ़ी बाग में, हज़रत उस मदरसे के भी सरपरस्त रहे हैं और हज़रत ने कई दफ़ा उस मदरसे में अपना विज़िट किया है। उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है। मैंने ख़ुद हज़रत को अपने आँखों से हमारे मदरसे के सालाना जलसे में देखा है, उनके बयानात मैंने सुने हैं। हज़रत एक बहुत ही कीमती शख्सियतों में से एक है। हज़रत की इल्मी व फ़िक्री जो नज़रियात हैं वो ढकी छुपी नहीं है, बल्कि एक चढ़ते हुए सूरज की तरह है। हज़रत मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी साहब के मदरसे के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम को भी बहुत ही ज़्यादा
توجہ دی جا رہی ہے۔ حضرت کے مدرسے میں میڈیکل سائنس کی تعلیم کا بھی نظم ہے، اس کے بعد انجینئرنگ کا بھی ہے، اور بھی بہت سارے چیزوں کا نظم ہے جو کہ ہمیں دنیا کے دیگر شعبوں میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں راہ فراہم کرتا ہے، ہمارے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک بیان میں سنا تھا، بلکہ ایک کارگزاری سنی تھی، شاید کہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، مولانا غلام مستانوی صاحب کی موجودگی ہی میں غالباً منور زامہ سر نے، جو کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، آپ انہیں بھی جانتے ہو، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت مولانا غلام مستانوی ایک شخص نہیں، شخصیت ہے۔ انہوں نے اکیلے ایک شخص نے پورے ہندوستان کے اندر 7,000 سے زائد مساجدوں کو قائم کیا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہزاروں مکاتب ان کے چل رہے ہیں، جس میں لاکھوں بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو بڑھا رہے ہیں اور اپنے اسلام کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تو ہم اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اکیلا بندہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور میدان عمل پہ اتر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد کیسے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت کا خاندان بہت رئیس تھا یا ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ حضرت ایک بہت ہی چھوٹے سے پریوار سے آتے ہیں۔ حضرت نے خود ایک مرتبہ اپنے تاثرات میں یہ باتیں کہی تھی۔ لیکن جب بندہ اپنے دین کی مضبوطی کے ساتھ اور کچھ کر گزرنے کی فکر کے ساتھ میدان عمل پہ اتر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ مکمل طور پہ آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان تنصروا اللہ او ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ جب تم میرے دین کی نصرت اور مدد کرو گے تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا اور پھر میں تمہیں ثابت قدم کر دوں گا، یعنی کہ میں تمہارے قدم کو جما دوں گا۔ اس پورے کہانی سے اور اس پورے کارگزاری سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اپنے حصے کا کام کو کرنا پڑے گا، اپنے اپنے حصے کی دین کی خدمت کو مرتے دم تک کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دین کی بقا کے لیے، الہ کریمت اللہ کے لیے ہم اپنا پورا تن، من اور دھن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لگا دیں، کیونکہ یہ ہماری جان، ہمارا مال اور ہمارا وقت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام علماء کرام اور اکابرین امت کو تادیر حیات سے رکھے اور ان کا سایہ ہم پر تادیر بنائے رکھے، اور ان کی خدمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سے بھی کچھ اس طرح کے عمل ہو جائے جو ہماری نجات کے لیے کافی ہو، ہماری آخرت کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العزت ہم تمام امت مسلمہ کو دینی و ملی خدمات کے ساتھ اپنی پورے زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔